बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन हम तीन बड़ी ख़बरें आपके सामने रखनी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भी आज रंदा चला दिया है। बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट से आज क्या बड़ी ख़बर है, और दो ख़बरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। एक तो लापता अफराद के हवाले से है, और तीसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस के हवाले से। नाज़रीन हम सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो लापता अफराद के हवाले से जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद वालों को बिलाखिर बंद गली में धकेल दिया है, और बिलाखिर ये लफ्ज़ भी मुनासिब होगा कि उनको फंसा लिया है। नाज़रीन हम आपको याद होगा कि ये जो मामला है, ये बलूच जो तलबा हैं उनकी बाज़याबी का, ये 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा जब लापता हुए, फिर आपको पता है कि एहतजाज वगैरह भी हुए, और उस वक्त जो है जस्टिस अतर मिनिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद नाज़रीन हम वक्त गुज़रा, जस्टिस अतर मिनिल्लाह ने भी कहा कि जनाब वो एक कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। फिर इसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने टेकअप किया, और फिर उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जाए और सिफारशात जो हैं कुछ उन्होंने दी कि इसके ऊपर अमल किया जाए, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह और फिर निगरान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया, कुछ लोगों को जा कर के मिले। नाज़रीन हम इसकी अब आपको पता है कि समाअत चल रही है, और इस हवाले से आज जो पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह बंद गली में जो है वो धकेल दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। नाज़रीन हम एक तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने लापता अफराद केस में अदालत को तमाम अफराद की वापसी की यकीन दहानी करवा दी है। अब ये जो यकीन दहानी करवाई है, ये उन्होंने किस बिहाफ के ऊपर करवाई है, ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। अंडरटेकिंग उन्होंने दी है, और नाज़रीन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत आपको पता है कि कर रहे थे, तो उनका 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है और वो जारी कर दिया, जिसमें लापता अफराद की बाज़याबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामा में जो है वो उसका हिस्सा बनाया गया, यानी कि जो अंडरटेकिंग दी गई है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। और उसके बाद नाज़रीन हम अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जो अंडरटेकिंग में कहा कि हर फर्द जो लापता है उन्हें वो अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा, यानी कि ये उन तमाम इदारों के बिहाफ के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अंडरटेकिंग दी है। और जो मैंने बात की कि बिलाखिर जो बंद गली में धकेल दिया है या फंसा लिया है, या उनको जनाब वो जो स्टैंड लिया उनको बिलाखिर ये मानना पड़ा जनाब जितने भी लापता बलूच तलबा हैं या जो लापता लोग हैं वो अपनी फैमिली के पास ज़रूर पहुँचेंगे। ये एक बहुत बड़ी गैर मामूली जो है वो पेशरफ्त हुई, और इसको अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन हम अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारशात तैयार कर ली हैं। कबीना से मंजूरी के बाद सिफारशात अदालत में पेश होंगी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी पर DGIB ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इस्तदा की जिसे मंजूर कर लिया गया है, और कमेटी में FIA और CDA को भी शामिल कर सकते हैं। ISI, MI और IB जो है वो अपने सेकंड हाई लेवल ऑफिसर कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। उन्होंने ये इस्तदा की थी कि हमारे जो बड़े ओहदों के ऊपर हैं वो इस तरह नहीं शामिल हो सकते, तो जो दूसरे सेकंड लेवल के ऑफिसर हैं उनको कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है, उनको बुलवाया जा सकता है। तो जबकि कमेटी FIA और CDA ऑफिसर्स को भी शामिल कर सकती है। तो ये बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन हम जो सिंध हाई कोर्ट से रंदा चलाया गया है वो भी सुन लें। आपको याद है कि इस वक्त जिस तरह आपको पता है कि अदालत ने स्टैंड लिया, अदालत के अंदर से रिमार्क्स आ रहे थे, अदालत के अंदर से जिस तरह चीज़ें आ रही थी, तो पैमरा की जानिब से पाबंदी लगा दी जी, जो अदालती कार्रवाई है वो रिपोर्ट नहीं हो सकती, रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो है वो एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, और दरख्वास्त में अमीन अनवर शौकत कुराई और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन 21 मई 2024 को जारी किया।
پیمرا قواعد عدالتی لائیو رپورٹنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی عائد کرنے سے قبل اتھارٹی کی جو میٹنگ ہے وہ بھی طلب نہیں کی گئی، اور درخواست میں کہا گیا کہ پیمرا قوانین کے تحت پابندی سے قبل کورٹ رپورٹرز کا موقف بھی نہیں سنا گیا، اور کورٹ رپورٹنگ پر پابندی آئین کے آرٹیکل 19، 18، 10، 9، 8 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فوراً اس درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، سماعت کے لیے مقرر کی اور پھر اس کی سماعت کی، اور رپورٹنگ پر پابندی کے جو نوٹیفیکیشن کے خلاف جو انہوں نے یعنی کہ درخواست اس کے اوپر عدالت نے آئندہ سماعت تک یعنی کہ پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو معطل کر دیا، انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا نے 21 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کی پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درآمد سے روکا جاتا ہے، اور عدالت نے تمام فریقین جتنے بھی ہیں اس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 6 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دی، یعنی کہ جب تک اب سماعت نہیں ہوتی، اگلی سماعت نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا، یعنی کہ صحافی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو تیسری بڑی ڈیولپمنٹ آج کی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس بابر ستار کے جو توہین عدالت والا کیس ہے جس میں ان کی فیملی کے پرسنل ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے، اور اس کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیک اپ کیا ہوا یہ بھی بڑی اہمیت حامل کیس ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام آج جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی کی چھٹی کے باعث ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، جس کے باعث جسٹس محسن اختر کیانی نہیں آئے تھے عدالت، جس کے باعث جو ہے وہ کاز لسٹ منسوخ کر دی تھی، یعنی کہ 23 مئی کو یہ کیس لگا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آج جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے آج سماعت کرنا تھی، اور بینچ کے سربراہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ایک جج جو ہیں وہ آج چھٹی پر تھے۔ تو اب عدالت نے پی ٹی اے سمیت فریقین سے آج رپورٹس جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں، اور اب جو ہے ناظرین کرام جسٹس بابر ستار کا کیس جو ہے وہ 6 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ تو یہ ناظرین کرام ایک اہم کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہ والا جو ہفتہ ہے، ویک ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس خاص کر 27، 28، 29 جو مئی ہے، یہ 3 دن بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کے سائفر عدت کیس ایک محفوظ فیصلہ آنا ہے، سائفر کیس اینڈنگ پہ ہے، اور اس کے بعد 30 مئی کو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی پیشی بھی ہے نیب ترامیم میں۔ تو یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بڑی بڑی خبریں اور بڑے بڑے فیصلے اس ہفتے میں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔